وشيخنا وجلنا وأسلافنا صالحا، نوينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونوي طلب العلم امتثال أمر الله امتثال أمر رسول الله امتثال أمر مشايخنا وشيخ الحزم ونوينا مثل من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ومشايخنا الحبيب ونوينا مثل ما نوى سيد الحبيب أبو بكر المحمد كان صلى الله عليه وسلم الله الحمد سيد محمد بن زرع كان ونوينا شيخنا من ربنا وحيا بن عمر محمد صلى الله عليه وسلم ونوينا مثل ما نوى الحبيب محمد الأحلام بن سنين ونوينا مثل ما نوى الحبيب محمد بن زين بن مكان وجميع مشايخنا وأبائنا وأجلالنا وشيوخنا وأجلالنا وأصحابنا وصحبنا الله يدخلنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وصلى الله القبول والإقبال صلاح والله رفعتنا واللطف والعافية وصلاة العاقبة وبنادي أن الله يفردنا وبيسوع ويبشر كل متروك وجاء حبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم تقبل دعوة وعجل بالإجابات ويرزقنا الفتوح ورزق وصلاح الجسد والقلب الروح توبة نصوح توبة نصوح وأن الله يجعلنا ويرزقنا وإياكم كمال المتابعة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكمال الاقتداء والاهتداء والانتماء والانطواء والارتباط والتعلق بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبمشايخنا وبأسلافنا وأن يحقق مرادهم فينا وأن الله يرزقنا وإياكم رزقا كثيرا طيبا مباركا من كل جهة من غير تعب ولا نصب من خزائن الغيب من حيث لا نحتسب ومن حيث لا نحتسب من خارق العادة والكرامة وأن الله يرزق إلينا أرزاقنا ولا يعذبنا عليه ويرزق إلينا ويرزق به إلينا رغد العيش والخصب والسعادة في العرسان وأن الله يزكي لنا مواردنا ويسر لنا مشاهدنا وينظر لنا بصائرنا ويسر لنا سرائرنا ويرزقنا وإياكم المشاهدة المباشرة والمعرفة والمحبة واللطف والعافية صلاح العاقبة ويرحم المدرسين محمد صلى الله عليه وسلم ويلطف بهم وينصرهم ويصلح لهم وأن الله يؤيدهم ويهلك أعداءنا وأعداءهم اليهوديين والنصرانيين والصهيونيين مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ونبينا قضاء الحاجات الدنيوية وأخروية مع اللطف والعافية وتيسير الأمور الدنيوية وأخروية مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تذاكر جيران بذي سلام مسددا من جرى من مقلة بدمي محبة ريح من تلقاء كاظمة وأمضى برق في ظلماء من عظام وما لعينك إن كنت كفا وما لقلبك إن كنت تستفيق يا إمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم يحسب أن الحب منقدم ما بين من هو مضطرب لولا الهوى لم ترد من على ضلال ولا أرقت لذكر البني فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عدول الدمع والسخم وأثبت الوجه خط عبرة على خديك والعنم نعم سرى طيف من هو فأرقني والحب يقترض اللذة بالعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم يا لائمي في الهوى العجري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم كلمي عدد حالي يا لسر بمستدر عن المشاهد ولا داعي بمنحسم ما حتى من نصح لكن لست أسمع
إن المحب عن العذل في صمم إني اتهمت نصي شيبي في عدلي وشيب أبعد في نص عن التهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرت بسوء ما اتعظت من جليها شيب والهرم ولا عدت من الفعل الجميل رضيف ألم ما برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سر منه بالكتم من لي برد جماه من غوايتها كما يرد جماه الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمل الشم له بالرضاء وإن تفتمه ينفتم فاصرف وحذر أن تول إن الهوى ما تولى يسمي أو يسم ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استعلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الجسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قدر من المحارم والزمحية الندم وخالف النفس والشيطان وسيهما وإنهما ما حضر النصح فاتهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لك النسى فسلدي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمرتك الخير لكن ما دمرت به وما سكنت فما قولي لك استكمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا أصم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى ضر من ورم وشد من سغب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشف المطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وروجت الجبال الشم من داب عن نفسه فأرى أيما شم قد سده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فقد نبينا وكن وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس وفمن البحر حرش ومن الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع من دعا النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله إليه سله حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم لو نسبت كره آيته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بمدح العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما لهم فمبلغ الحلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فدر هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معنى أي منطق من هو مبتسم لطيب يعدل دربا ضمع دمه دبل منتشك من هو ملتزم أبن مولده عن تبع سره يتيب مبتدأ من هو مختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يوم تفرس في الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبدأ ونقص وهو منصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم وسأسا وتأن غضت بحيرتها ورد والدها بالغيد حين نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خلق كلهم والجن تحذف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فعيلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عيانوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما بالأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوئيم هزيم من الشياطين يكفو إثرم هزم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم حربا أبطال أبرهة أو أسر بالعصا من راحتين من أبدل به بعد تسبيح ببطنه من أبدل مسبح من أحشاء ملتقم جعل بدعوته الأشياء ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما صدرت سطرا لما كذبت فروعها من بديع لقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إني مثل الغمامة أن سار سائرة تقيحا روت سن الحجير حميها السبت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من غر ومن كرم وكل ضرب من الكفار عن فصدق في الغار وصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البري يدي لم تنشج ولم تحم مولاي صل وسلم دائما
ككلهم وقاية الله أغنى مضاعفة من الدروع وعن علم من العدم ما سمني دار ضيما واستجبت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التماس غنى دارين من يده إلا السلام تنادى من خير مسدل من التنظير وحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر في حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما ابرأت وصفا باللمس راحته وأدركت قريبا من رفقة الأمم وأحيته السنة شهب أدعته حتى حكت مرة في العصر الدهم بعارض جدأ أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لأني وواسي آيات له ظهر ظهورنا للقرى ليلا على علمي فالدل يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدر غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم آية حق من الرحمن مجسدة كريمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمن ويد خبرنا عن المعاني وعن وعن إرم لما لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم وحوربت قط إلا عدم حرب عند العالي إليها ملقيا سلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيوب بيدكني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما بكلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تصاع عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لا قطف فبحبل الله فاعتصمي إذ تتلوها خيفة من حر نار لظات فتحت ولظى من ورها شبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الأصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقس من غيرها في الناس لا يقوم إلى تعجبان حسود راح ينكر هذا جاهلا وهو عين الحذق الفاهم قد تنكره العين ضوء الشمس من وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير ما يمم العفو ساحته سعيا وفاق مدون العين غير رسم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلم وبنت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقد تمت جميع الأنبياء بها والرسل تكريم مخدوم على خدم وأنت تخترق سبع اتباق بهم في موقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما ككلهم حتى إذا لم تدع شعبا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوزن أي مستبق
للعيون وسر أي مقتدم وحسن كل فخر غير مشترق وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم رعت قلوبا إذا أنبأوا بعثته كنفة أسفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل محترق حتى حقوا بالغنى لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وذو الفرار فغلوا يغضبون به أشالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل كرم إلى لحم العدا قارم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتزم من كل منتدب لله محتسب يسب مستعجل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدات ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تهم هم الجبال فسل عنهم مصائمهم هذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أخدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المسدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم والكاتبين بسمر الختم تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يهتز بالسمة من السلام تهدي إليك رياح النسر وتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبترب من شدة الحزم لا من شدة الحزن دارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبوحم مولاي صل وسلم دائما ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في أجام هذا زم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في عزم فمع الأشبال في عجم كم جدلت كلمات الله من جليل به وكم خصم القرآن من خصمك فكبل أمي معززة في الجاهلية وتدب في اليتم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم خدمته بمدح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ غلداني وما تخشع وغيبه كأنني به محل من النعم عطت غاية شبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري لنا في الدنيا ولم تزم مولاي صل وسلم دائما كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له القبض في بيع وفي سلم إن أتي ذنبا فما علي بمنتقد من النبي ولا عبد بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية
محمدا وهو أوفى الخلق بذمم إن لم يكن في معاد آخدا بفضل وإلا فكل زلة الغار حشه أن يحرم الرجم كرمه أو يرجع الجار منه رمه كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبض الأسعار في الحكم ولم أريد سهرة الدنيا التي كففت يد زهير بما أثنى على حرمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدث العمم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند أولو للحدث العمم مولاي صل وسلم دائما يا حبيبك خير الخلق كلهم ولا يذيق رسول الله جاءك به ذا الكريم متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنط من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسم هذا على حسب العسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل خارم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس خارم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذب بعبدك في دارين إن له صبر متى تدعوه الأول ينهزم وذل لصاحب صلاة من قدر لمد على النبي بمنهل ومنسجم مار النحات عذبت البنير وصابا وأضرب العيس حال العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدعو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في ضيفة حرم واسمه قسم من عظم القسم وهذه بردة المختلقات والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كرم أبيضها قد أتت 60 مع 100 فرج بها الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير واتقاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدني مشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، نوينا مثل منى الإمام عبد الله بن حسن بن ظاهر ونوينا مثل منى الشيخ محمد نووي البغدادي إلى قوله ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن وماله فيء. Mungkin agak majuan jadi enak ya. Masih di dalam pasal membahas tentang hukum-hukum murtad. Ila qaulihi, sampai dalam pembahasan dan batal dengannya, yaitu dengan riddah, batal ibadahnya orang yang murtad. Karena syarat dari setiap ibadah adalah Islam. Orang seperti apapun, ibadahnya hebatnya seperti apapun ya, amal baiknya seperti apapun, tidak akan pernah ditulis ibadah selagi dia belum Islam. Jadi syarat untuk setiap ibadah adalah Islam. Maka hebatnya kayak apapun, kalau ada orang misalnya non muslim, dia ibadah, dia sedekah, dia donasi, dia memberikan apapun kebaikan, maka Allah akan balasnya di dunia. Allah akan balasnya di dunia. Sedangkan untuk muslim, maka Allah akan balasnya di dunia dan akhirat. Dan ibadahnya sah, makanya dibalas di akhirat. Di dalam kitab Ihya semalam itu dibahas di dalam tentang babur raja wal khauf. Itu di dalam Ihya Ulumuddin itu membahas bahwasannya balasan untuk orang non Islam itu ya, yang mereka berbuat baik itu di dunia. Sedangkan umat Islam muslim, kenapa kok muslim itu banyak susah? Karena dibalas di dunia sebelum di akhirat. Jadi di akhirat itu dibalas, tapi balasannya bukan balasan hukuman, enggak. Makanya itu sampai dikatakan dalam satu riwayat bahkan dikatakan bahwasannya umatnya Nabi Muhammad itu atau umat yang mukmin itu dibalasnya itu susah, dibuat susah di dunia. Di akhirat dia nggak ada susah lagi. Termasuk umat Islam itu daripada kemuliaannya adalah bangkit dari alam kuburnya tanpa membawa dosa. Kalau benar Islamnya diakui Allah. Makanya itu hati-hati dengan bab ini. Bab tentang murtad ini bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Maka dikatakan bahwasannya kalau umat Islam kepingin atau orang mukmin kepingin dia itu enak hidupnya di dunia, maka termasuk salah satu jalannya adalah istighfar. Karena yang membuat kita ini susah itu cuma dosa kita aja. Kakean dosa jadi dibalas sama Allah di dunia. Istighfar yang banyak, maka insya Allah tidak akan susah di dunia ini. Wa yabtulu biha shaumuhu, puasanya batal. Jam 12 siang dia riddah, dia murtad, atau dia mengucapkan sesuatu yang membuat murtad, mencelakai tentang puasa Ramadan.
atau beranggap bahwasanya puasanya itu nggak wajib. Puasanya nggak wajib. Ini sudah mau buka misalnya, sahur jam 3, lalu kemudian sampai jam 5 lebih 20 menit, 10 menit lagi sudah buka puasa. Nggak taunya dia mengatakan, wah puasa ini memang kayak susah. Dia mengatakan seperti itu, lalu mengatakan puasa Ramadan ini saat temennya nggak wajib. Cuman saking harus melok-melok uang aja poso. Itu kalimat menyebabkan murtad. Karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam sahur Ramadan alladzi itu semuanya puasa tentang bulan Ramadan. Maka itu menyebabkan murtad. Puasanya batal. Puasanya batal. Dan lalu kemarin wajib qadha. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya semua yang menyebabkan murtad itu, kalau dia murtadnya setahun, ya setahun itu sholatnya diqadha, ya. Kalau dia puasanya diqadha. Ya. Wa tayammumuhu, dia nggak dapat air. Ya. Nah, terus kalau wudunya bagaimana? Wudunya tetap sah. Karena tayammum itu thaharah dha'ifah. Thaharah yang lemah. Sehingga kalau murtad maka otomatis batal tayamumnya. Tayamumnya batal. Sholatnya dan lain sebagainya, ibadah-ibadahnya. Wa nikahuhu, nikahnya. Qabla dukhul, sebelum dijima, sebelum berhubungan. Suami istri menikah sebelum malam pertama, nggak taunya dia murtad. Selesai. Nggak pakai kalimat talak sudah. Nikahnya batal. Nikahnya batal. Dan itu nikahnya si perempuan nggak iddah. Si perempuan tadi karena belum dijima, maka nggak perlu iddah. Apakah ada rujuknya? Nggak pakai rujuk karena nggak pakai iddah. Si perempuan nggak pakai iddah. Nah terus bagaimana? Kalau mau balik nikah lagi dengan akad yang baru, maharnya baru, semuanya baru. Harus dihadirkan walinya dan saksi 2 orang. Itu bagi orang yang murtad. Bagi orang yang murtad. Walau fit dubur, walaupun di wataknya dari jalan belakang. Wa mithaluhu istidkhal al-mani al-muhtaram bi farjiha. Begitu juga seperti orang yang memasukkan maninya kepada pasangannya. Itu termasuk dikatakan bukan watak namanya. Bukan kumpul. Jadi istidkhalul mani itu si laki maninya dimasukkan di rahimnya perempuan. Ya sejenis bayi tabung. Nah itu nanti ada hukum-hukumnya bayi tabung itu ya. Bayi tabung itu yang ada sekarang ini bahaya itu. Apa itu? Bayi tabung itu kalau di Indonesia insya Allah mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Apa itu? Bank sperma ada di Indonesia. Ada, tidak ada ya. Di luar negeri ada. Di luar negeri ada. Jadi bank sperma itu spermanya orang-orang yang top, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pinter. Itu spermanya itu diminta, lalu kemudian disimpan. Dengan tujuan nanti ya, kalau ada pasangan yang ingin punya anak tapi nggak bisa punya anak, diambil spermanya itu, lalu dimasukkan ke rahimnya perempuan. Ada haram. Anaknya tidak dinisbahkan kepada si bapak ini walaupun atau si yang punya sperma. Itu haram. Itu sama seperti waliyadzubillah kayak zina. Kayak anak zina, bukan kayak zina, kayak anak zina. Makanya itu
Iddah itu adalah termasuk iddah itu istibra, yaitu melepaskan atau mengosongkan rahim. Jadi orang tidak boleh menikahi perempuan hamil, perempuan hamil yang sudah pasangan ya, suami istri, istrinya hamil. Ini tidak bisa dinikahi kecuali sampai itu yang namanya rahimnya keluar, rahimnya kosong. Nah, adapun kalau menikahi perempuan yang hamil, ya, itu boleh. Perempuan yang single, ya, apa jenis hamil kecelakaan ya, kecelakaan kok enak, ya, kata orang itu kecelakaan kok enak, itu tidak bisa gitu. Ya. Maka hukumnya bagaimana? Boleh dinikahi. Banyak khilaf sebenarnya. Banyak sahabat yang mengatakan tidak sah. Sahabat Nabi Muhammad SAW banyak yang mengatakan tidak sah. Tapi ada sahabat yang mengatakan sah, boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh, baik orang yang menghamili ataupun orang yang tidak menghamili. Tapi untuk orang yang tidak menghamili, ya, ini kan perempuan hamil. Untuk orang yang tidak menghamili dinikahi oleh orang lain, maka dianjurkan untuk orang tersebut tidak mengumpuli perempuan tadi. Nggak perlu dikumpuli katanya. Tapi rugi kawin tidak ngumpuli ya. Kalau kan karena tujuannya nikah adalah al-wata, ngumpuli. Suami istri itu tujuannya ngumpuli. Lalu kemudian dikatakan wa kadza ba'dahu, begitu juga ba'da dukhul. Setelah dikumpuli ataupun sebelum dikumpuli ataupun setelah dikumpuli. Kalau si laki murtad, selesai. Ini nggak taunya ada satu orang kawin sama orang alimah, seorang perempuan yang alim, yang paham. Nggak taunya ini si suami mengatakan perkataan yang menyebabkan murtad. Makanya itu nek guyonan, ojo gowo syariat. Jangan bawa syariat, jangan bawa Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran digawe guyonan, atau kadang-kadang bawa kalimat Allah, atau bawa nama Nabi Muhammad. Hati-hati, jangan sampai membagi. Si istri tahu, maka si istri wajib untuk mengingatkan itu suami. Kalau suami diingatkan lalu asyhadu an la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat syahadat dan dia beristighfar atau taubat, maka masih pernikahannya. Tapi kalau si suami ketika dikatakan tobatlah, nggak gelem tobat, ya, dan tidak mau syahadat, maka di situ cerai. Maka di situ selesai. Tapi kalau setelah dukhul itu masih ada yang namanya iddah. Setelah dukhul ya, setelah dikumpuli. Kalau belum dikumpuli nggak ada. Tapi setelah dikumpuli ini hampir mirip seperti talak sebenarnya. Ya. Maka dikatakan wa kadza ba'dahu, yaitu setelah dikumpuli lalu murtad. Bagaimana nasib hubungan suami istrinya? In lam ya'ud ilal Islam fil iddah. Kesempatan itu suami hanya masa iddahnya si istri. Kalau dia langsung tobat dan bersyahadat, maka boleh rujuk. Nggak perlu akad baru. Tapi kalau selesai, ya akad baru. Jadi hubungannya itu hampir mirip seperti talak. Ya, seperti talak. Makanya dikatakan amalau ada ilal Islam, adapun kalau dia kembali kepada Islam fil iddah, di masa iddah istrinya, bi an lam yuqtal fir riddah, seperti misalnya si suami tadi itu tidak dibunuh, tidak dihukum bunuh. Hukumannya bagi orang riddah adalah pancung, penggal. Bukan digantung. Gantung itu tidak ada di Islam. Di Islam tidak ada hukum gantung. Cuman ulama mutaakhirin kemudian memperbolehkan membunuh dengan cara ditembak. Dan nembaknya bukan jarak jauh. Ya.
Orang hukum mati ya, itu bukan jarak jauh. Disiapkan tukang tembak, sniper ya. Dikasih palang, itu tandanya bahwasanya itu adalah jantungnya. Kemudian semuanya nembak. Ada berapa orang gitu ya? Ada berapa orang nembak bareng. Des. Apa manfaatnya apa? Misalnya 5 orang, 7 orang nembak bareng. Katanya untuk 7 orang itu tidak ada yang merasa bersalah. Mereka nggak tahu bahwasanya pelurunya itu ada yang peluru tajam, ada yang peluru kosong. Pokoknya semuanya. Jadi yang megang tembak nggak tahu ini pelurunya kosong apa enggak. Tujuannya apa? Supaya nggak merasa bersalah. Duh kayak gitu. Ya. Tujuannya mau membunuh itu kan ada hadisnya wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu nyembelih maka perbaiki, baguslah sembelihanmu. Arti bagus sembelihannya apa? Ditajamkan pisaunya dan lain sebagainya. Kalau membunuh, maksudnya ini ya, bukan bunuh membunuh dalam kisos, maka harus dengan baik juga. Artinya sekali pukul dek mati, sekali tembak mati. Itu boleh kalau langsung jarak dekat dan diperkirakan bahwasanya ini nggak ada kesempatan hidup lagi, mati. Makanya di mana jadi, kalau nggak salah di Saudi atau di mana itu hukumannya itu termasuk ditembak, pelurunya laras panjang ya, dengan 1 kali tembakan mati. Dan itu tembaknya itu lubangnya nempel, bukan jarak jauh tuh sampai nyiprat darah atau enggak, das udah mati. Hukum listrik nggak ada, setrum itu udah ada. Makanya itu di hukum Islam itu memang benar-benar tujuannya walaupun itu untuk kisos, tapi tetap dengan cara yang beradab. Takzir dengan cara beradab, tangannya nggak boleh diangkat sampai kelihatan ketiaknya, enggak, harus gitu. Ya. Kalau pernah kita sampaikan juga, kalau mau motong tangannya itu ditarik sampai lepas antara tulangnya ini dengan tulang lengannya ini. Lepas baru dipotong. Itu adab-adabnya walaupun di dalam kisos. Maka li'annal irtidad ikhtilafuddin, karena yang namanya murtad itu akan menimbulkan perbedaan agama antara suami dan istri. Sedangkan di dalam pernikahan itu orang muslim itu nggak boleh menikahi orang non Islam. Nggak bolehnya bagaimana? Haram. Nikahnya bagaimana? Nggak sah. Loh, kalau menikahi ahlul kitab, kalau benar-benar ahlul kitab itu siapa? Kalau misalnya dikatakan ahlul kitab itu kan Yahudi dan Nasrani, cuma 2 ini aja. Kalau yang lain itu Majusi dan lain sebagainya itu, kalau menurut syariat itu adalah syibhil ahlul kitab. Ya, menyerupai ahlul kitab walaupun punya kitab. Yang dimaksud ahlul kitab itu adalah dari kitab-kitab yang diturunkan Allah. Yahudi dengan Taurat dan Zaburnya, sedangkan Nasrani dengan Injilnya. Boleh menikahi ahlul kitab dengan syarat kalau mereka murni. Tapi yang menjadi permasalahan adalah nggak ada yang murni. Murni di sini apa? Murni pertama, mereka beriman sebelum digantinya, sebelum perubahannya Injil. Loh, Injil sudah banyak berubah. Injil aja sudah banyak. Loh, ini iman kita ya. Ini pelajaran kita, ini hukum kita, ini syariat kita yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan. Ya. Mengatakan yaquluna min indillah wa laisa min indillah. Mereka mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Istilahnya tahrif kalau bahasa kita itu. Perubahan itu sudah ada. Sehingga ketika perubahan itu ada, maka agama mereka pun batal.
Loh, terus kalau orang-orang misalnya Yahudi yang benar-benar berpegang teguh dengan Taurat dan Zabur mereka, bagaimana? Kalau murni itu adalah orang Yahudi tanpa ada campuran, maka boleh dinikahi. Tapi kalau ada campuran, ibunya Yahudi, bapaknya Afrika, atau bapaknya orang Amerika, maka nggak bisa. Atau bapaknya mungkin orang Indonesia, ya. Maka bagaimana? Maka nggak sah pernikahan. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah Nasrani yang ada di Indonesia. Bukan heboh itu. Wah, sah pernikahannya dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, Nasrani itu agama siapa yang bawa? Nabi Isa. Oke. Yang menjadi pertanyaan, Nabi Isa itu diutus untuk siapa? Hah? Untuk Bani Israel. Yahudi itu suku di dalam Bani Israel. Nanti ada suku yang lain seperti Bani Sam'un, Bani Yusuf, Bani itu 12 ya, 12 keturunan daripada Israel. Israel itu Nabiullah Yakub. Kalau dalam cerita Bible itu Nabiullah Yakub digelari Israel karena Allah menjelma, ya, karena Tuhan mereka menjelma lalu bergulat dengan Nabiullah Yakub. Ketika menjelma jadi manusia, bergulat, lalu kemudian Nabiullah Yakub itu sampai kemudian menang, lalu dijadikan Israel. Israel. Itu kalau nggak salah Tuhan. Macam-macam lah. Itu kalau Bible itu macam-macam. Pada intinya Nabi Isa diutus Bani Israel. Kalaupun ada yang kemudian masuk dari kalangan bukan Bani Israel, maka tidak diterima agamanya. Loh, dulu kan ada Warakah bin Naufal, sepupunya Sayyidatina Khadijah. Kan itu orang Arab, tapi masuk ke dalam Nasrani. Itu masa fitrah. Ya. Dalam masa fitrah, maka ahlul fitrah itu boleh beragama dengan agama yang sah, yaitu agamanya Nabiullah Isa. Kalau nggak beragama dengan agama Isa, maka boleh mengikuti agama kakeknya, yaitu Ismail. Nabiullah Ismail mengikuti siapa? Mengikuti Nabiullah Ibrahim. Nah, ini semua yang dibawa ada Nabiullah Ibrahim itu semuanya adalah karena nggak ada kitabnya, maka dinamakan millatu Ibrahim. Ya, makanya itu mereka kemudian memegang millatu Ibrahim sampai akhirnya Amr bin Luhai memasukkan yang namanya berhala ke tanah Arab. Ya, maka banyak perubahan. Nah, orang-orang yang mengikuti, yang menyembah berhala dan sebagainya, maka merekalah orang-orang yang keluar daripada ahlul fitrah. Mereka lah yang menyembah berhala, itulah yang kemudian tidak termasuk daripada ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu aman. Makanya orang tua Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah, Siti Aminah dan lain sebagainya, mereka selamat. Ya, mereka selamat. Lalu kita kembali lagi bahwasanya setelah dukhul, kalau masih iddah boleh balik. Suami istri, suaminya murtad, akhirnya istrinya iddah. Iddahnya dengan macam-macam. Ada yang iddah dengan bulan, ada yang iddah dengan quru', yaitu haid. Lalu semasa-masa iddah ini, maka boleh. Kalau misalnya ini masuk Islam, nggak perlu rujuk, sudah jadi. Ya, ada yang mengatakan harus rujuk. Ya, tapi tidak perlu akad baru lagi. Wala yasihu aqdun nikahi, dan tidak sah akad nikahnya. Untuk orang yang murtad gak sah. Hati-hati. Nikahnya pun tidak sah. Bahkan dikatakan nikahnya satu sama lain, suami istri sama-sama murtad. Suami istri sama-sama murtad, terus kawin lagi nggak bisa. Nggak bisa. Kawin sama orang lain juga nggak bisa. Itu dalam Islam ya.
Lu harus bagaimana? Harus tobat. Harus syahadat balik ke Islam. Lu berarti ikrah fiddin. Ikrah fiddin itu, la ikrah fiddin itu untuk orang yang murni. Mereka orang kafir murni. Tapi kalau misalnya orang murtad, memang harus dipaksa masuk Islam. Gak mau. Cara maksanya bagaimana? Ucapkan syahadat, taubat, gak mau, penggal. Selesai. Ya. Wa tahrim, dan juga diharamkan, wa tahrumu dzabihatuhu, begitu juga haram sembelihannya. Dalam madhab lain, sembelihannya orang ada pendapat sembelihannya ahlul kitab itu boleh dimakan. Kalau yang menurut madhab lain, yang ahlul kitab itu nggak tahu apakah memang mutlak Yahudi dan Nasrani, itu jika menyembelih maka sembelihannya boleh dimakan. Ya. Sempat masuk dulu di Hadramut, itu yang namanya ayam Fransa. Fransa itu Paris atau Perancis, atau yang dinamakan dari luar negeri. Itu ayam itu masuk ke kota Tarim, gak ada satupun orang yang makan. Satupun orang gak ada yang makan. Saking luar biasanya orang Tarim jaga apa namanya, waroknya. Karena urusannya itu makan sedikit, saat jawarihu sa'am abah, sya'am abah. Pasti orang itu kalau makannya haram pasti maksiat. Pasti maksiat. Gak mungkin gak. Ya. Terus kalau ibadah susah. Makanya itu orang kalau kepingin, termasuk salah satu orang yang ingin, kalau dia itu pengen ibadah, pengen kembali kepada Allah, salah satu riyadhahnya itu ya puasa. Salah satu riyadhahnya itu puasa. Itu menghilangkan yang haram-haram itu semuanya. Yang haram. Baru dia insya Allah semangat lagi dalam ibadah. Wa tahrumu dzabihatu, sembelihannya juga haram. Wala yarithu, tidak dapat waris. Tidak dapat waris. La min murtad, wala min muslim, wala min kafir asli. Dia nggak dapat warisan dari orang yang murtad, sama-sama murtad, ataupun sama orang muslim, ataupun sama orang kafir. Dia muslim, bapaknya kafir. Dia muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, ini murtad nggak dapat waris. Ini orang kafir, apalagi orang muslim yang meninggal bapaknya muslim, anaknya murtad, nggak dapat waris. 0. Sama sekali tidak dapat. Termasuk mawani'ul irith. Termasuk yang mencegah daripada waris itu adalah murtad. Wala yurath. Begitu juga tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Nggak oleh duit dan tidak bisa mengasih duit. Loh kenapa nggak bisa ngasih duit? Orang bapaknya murtad, anaknya muslim. Loh kenapa anaknya nggak dapat duit? Karena hartanya bapaknya itu bukan harta dia. Itu hartanya umat Islam semuanya. Itu kalau zaman dulu dikembalikan ke Baitul Mal. Karena hartanya namanya adalah malu fai'. Harta fai'. Harta fai' itu ya sekarang ini ya kayak kumpulannya duit-duit pajak gitu loh. Apa-apa yang diambil dari orang kafir, kalau ghanimah itu kan dengan perang. Dengan perang maka dapat harta. Tapi kalau fai' itu bukan dengan perang, tapi dengan perjanjian. Kalau kamu muslim, ya, kayak Rasulullah SAW mengirim utusan mengatakan kalau aslim taslam. Masuklah Islam, kamu selamat. Kalau enggak, kamu harus membayar sekian-sekian. Nah, bayarnya itu namanya fai'. Bayarnya itu namanya fai'. Itu malu fai'. Insyaallah nanti kapan-kapan akan lewat itu. Ya. Dan harta fai' dan malul fai' ini ya,
Nah, itu hartanya itu biasanya dipegang oleh Baitul Mal, tidak diberikan kepada siapapun, nunggu sampai dia balik. Kalau dia balik dibalikkan. Tapi kalau dia nggak balik, nanti hartanya itu kemudian dibagikan untuk orang Islam. Wala yusalla alaih. Orang murtad nggak disolati. Repot nih. Repot ini. Sampai pernah ada kejadian yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang anti fulan maka nggak perlu disolati jenazahnya dan lain sebagainya, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau zaman dulu itu ada sahabat yang namanya siapa? Hudzaifah. Hudzaifah itu kalau Sayyidina Umar mau introspeksi diri, muhasabah, larinya ke beliau. Karena sahabat itu kebanyakan minta fadilatul a'mal kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya melakukan begini balasannya apa? Ya Rasulullah, kalau suratul waqi'ah bagaimana? Al-waqi'ah tamla'ul faqah. Ya Rasulullah, surat tabarak bagaimana? Mani'atu min adabil qabr. Ya Rasulullah, kalau begini kebanyakan apa? Kebanyakan carinya fadilah. Ya, itu sahabat, apalagi kita ya. Kita orang ini kan nggak sembahyang duha kecuali duit. Nek duit akeh lali duha, lali waqiah kan gitu. Kenapa? Ya dikejar kita itu bukan amalnya, padahal kita ini ngamal ini sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak dikei, dikasih ataupun nggak dikasih, ngamal sih pasti dikei, pasti dikasih. Yang penting ngamal dulu. Itu sahabat itu ngamal, tapi yang ditanyakan itu adalah fadilahnya. Ya Rasulullah, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kecuali Hudzaifah. Hudzaifah itu nggak pernah tanya pahalanya apa. Tapi yang ditanya itu efek samping. Ya Rasulullah, kalau orang misalnya ya Rasulullah, kalau orang sholat nggak khusyuk ya apa? Kalau sahabat pertanyaannya supaya khusyuk bagaimana? Tapi Hudzaifah ini kalau nggak khusyuk bagaimana? Termasuk itu Hudzaifah bin Yaman itu kalau duduk depan Rasulullah SAW itu kalau disebutkan kan itu dalam Sahihul Bukhari itu ya, disebutkan tentang surga neraka, beliau melihat seakan-akan melihat surga dan neraka, seakan-akan ngalami sendiri. Tapi kalau pulang kumpul sama keluarganya lupa. Akhirnya Handolah itu sampai nangis. Hudzaifah itu sampai nangis. Atau Handolah ya, itu Handolah atau Hudzaifah. Intinya salah satu sahabat itu sampai nangis. Lalu dia mengatakan, Sayyidina Abu Bakar lewat lalu mengatakan, kenapa kamu nangis? Nafaq. Ya, Hudzaifah atau Handolah ya. Nafaq Handolah. Telah berbuat nifak atau munafik Handolah. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Loh kok iso ngomong ngono? Ini perbuatan munafik itu luar biasa kan? Munafik itu berarti menampakkan iman padahal di dalam dirinya hatinya kafir. Sayyidina Abu Bakar mangkel, hawas. Kenapa kok kamu mengatakan seperti itu? Dikatakan, loh ada buktinya. Saya ini begini. Kalau dapatnya Rasulullah nyebut surga neraka, saya seakan-akan melihat surga langsung, seakan-akan lihat neraka langsung. Tapi kalau saya pulang kumpul sama keluarga saya, lali kabeh pisan. Sayyidina Abu Bakar, duh podo. Kata Sayyidina Abu Bakar sama katanya. Waduh, podo-podo nifak ini katanya. Saya ke Rasulullah. Ini zaman dulu ini anak-anaknya ke Rasulullah. Apa-apa Rasulullah. Berangkat ke Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata sahabat Abu Bakar dan Handolah itu, ya Rasulullah, Abu Bakar dan Handolah kita nifak, kita nafik, berbuat kemunafikan. Loh kok bisa? Ya Rasulullah begini, ceritakan. Begitu diceritakan kata Rasulullah SAW, wah, ya semuanya kayak gitu. Tapi apa? Tapi pelan-pelan. Ya, artinya apa? Kalau hadir majelis itu ngasah. Bersihkan. Kita pulang bersih itu ya memang sudah bersih, tapi nanti ngumpul maneh debu-debunya, noda-noda maksiat dan lain sebagainya. Lali maneh.
Nanti masukan lagi, majelis lagi. Sehingga kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kalian, kata Rasulullah ya, kalau kalian bisa kenceng seperti itu terus, yaitu seakan-akan di majelis itu terus, seakan-akan lihat neraka dan surga dan sebagainya, la sofahatkumul malaikah, sing jenenge malaikat-malaikat itu mudun sebah, jabat tangan. Tapi kata Rasulullah SAW nggak langsung ngono, akan tapi apa? Pelan-pelan, step by step, perlahan demi perlahan. Makanya orang-orang yang hadir majelis demi majelis, majelis demi majelis itu gampang terbuka hatinya gampang terbuka. Di sini Sayyidina Umar itu yang menjadikan acuan ini sahabat ini tadi. Kalau sahabat ini Hudzaifah ini, kalau misalnya dia itu nggak sembahyang kepada orang meninggal, nggak disembayangi sama Hudzaifah, maka Sayyidina Umar nggak sembahyang. Kenapa? Takut-takut nyolati orang munafik katanya. Itu khusus untuk Hudzaifah. Kalau kita ya enggak. Siapapun yang mati, kalau selama dia muslim mengucapkan la ilaha illallah, selesai sholat. Tetap kita sholat. Kalau orang murtad, la yusalla alaihi, enggak disolati, wala yughassal, enggak dicuci. Karena syaratnya kita bisa sholat kepada mayit adalah kalau mayit itu sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan enggak boleh. Termasuk sholat gaib. Makanya itu kadang-kadang orang nggak paham, asal ada satu orang, fulan mati, itu orang masya Allah, orang ibadah, orang alim dan lain sebagainya, asal mendengar kabar ya, Jumat pagi atau kapan, langsung sholat gaib, lu nggak bisa. Harus kita ini meyakinkan dulu, ta'akad, masih sih, sudah dimandikan apa belum? Sudah, berarti sudah. Kalau belum dimandikan, nggak boleh sholat. Jenazah kalau misalnya dikuburkan tanpa disolati, tanpa dimandikan, nggak boleh disolati. La sholat gaib, wala sholat hadir. Wala yukafan, nggak dikafani. Ini benar-benar hina orang yang murtad ini. Nggak dikasih kesempatan oleh syariat. Nggak dikasih kesempatan. Wala yudfan, dan tidak dimakamkan, gak dikubur. Coba bayangkan orang murtad sampai tidak dikubur. Lah jenazahnya bagaimana? Klemprakno, kayak buang batang gitu. Bangkai itu dibuang kayak gitu. Tapi karena kalau kembali dalam sisi kemanusiaan, maka jika lalu kemudian bau jenazahnya itu akan mengganggu, maka boleh dimakamkan, boleh dikubur. Tapi dikuburnya ya tadi itu, digali, itu dimasukkan, tutup, selesai. Kayak ngubur apa? Kucing. Ngubur kucing kayak udah. Ya kayak ngubur binatang kayak gitulah ya. Wahakadha. Dan dikatakan wa maluhu, dan hartanya fai'un. Apa itu fai'? Ai raji'un lil muslim, kembali kepada orang muslim. Wa innama sumiyal ma'ul raji' minal kufar ilal muslim bil fai', dan dinamakan harta yang kembali daripada orang kafir untuk orang muslim dinamakan fai' karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di dunia itu untuk orang muslim. Ini kabar gembira. Harta itu diciptakan oleh Allah itu tujuannya utamanya untuk orang muslim. Ini kata Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Li'anna Allah khalaqa ma fid dunya lil muslim liyasta'inu bihi ala ta'atih. Untuk ya, karena Allah menciptakan apa-apa yang ada di dunia ini untuk orang muslim, untuk menolong ya, diri mereka taat kepada Allah. Jadi kalau misalnya pengen kebuka pintu rezeki, itu niati untuk taat. Taat temenan ya. Enggak, Rob saya punya taat, pakai toleh rezeki plek lali.
Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu khairun manu'a wa idza massahu syarru jazua. Manusia itu ya kayak gitu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Manusia itu kalau nggak dapat rezeki atau hartanya entek, murang-muring. Tapi begitu hartanya banyak, manu'a, genggam, gak kalem sedekah, gak kalem apa, dinikmati dewi. Orang-orang yang lain gak dikasih. Makanya itu dunia ini diciptakannya sebenarnya untuk orang Muslim. Itu siapa? Untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Bumi semuanya ini diciptakan untuk Nabi Muhammad. Makanya orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka apa-apa yang terciptakannya ini insya Allah digampangkan untuk orang lain. Sampai siapa? Kiai Kafabi ya, Ilboyo. Itu beliau mengatakan, wong nek solawat Jibril, solawat 1000 kali, nggak mungkin wong itu melarat, nggak mungkin, mustahil orang itu melarat. Tapi kalau bisa solawat itu tujukan kepada baginda Nabi Muhammad, karena sahabat mengatakan, ya, ketika ditanya, ya Rasulullah ini uksiru sholat alaik, ya Rasulullah saya memperbanyak sholawat untukmu, maka berapa yang aku jadikan sholawatku untukmu? Saya banyak sholawat, tapi yang sholawat saya jadikan untukmu itu berapa ya Rasulullah? Mungkin berarti sholawatnya itu ada yang untuk lain-lain, kepingin ngarep-ngarep yang lain. Kata Rasulullah SAW, masyita, sakarepi. Ya kalau begitu ya Rasulullah, 1/4. Rubuk kathir kata dia. 1/4 itu sakit, tapi nek ditambahin lebih bagus lagi. 1/3 ya Rasulullah. Wah banyak, kalau tambahin bagus. 1/2 ya Rasulullah. Banyak, tapi kalau ditambahin lebih bagus lagi. Ya Rasulullah kalau begitu semuanya saya jadikan untukmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu diampuni dosamu dan dicukupkan kesumpekan. Jadi ngarai masalah dunia kita isi keloro kita. Kalau 2 ini sudah terkendalikan, wah wis, ini raja di dunia ini. Orang ini raja di dunia. Kan sementara ini yang bikin sedih itu kan anak mokong, itu garai sumpek itu berarti. Bojo ngamuan, itu garai sumpek. Cicilan akeh, itu garai sumpek. Tapi kalau misalnya dicukupkan itu semuanya bagaimana? Cicilan gak ono, anak soleh kabeh, istri, masya Allah, istri ini soleha. Terus apa lagi? Semuanya dibuat sama Allah SWT seakan-akan tidak nikmat. Sampai lali, kok ya apa ya rasanya sumpek. Tapi apa? Caranya ini sholawatnya untuk Rasul, khusus untuk Rasulullah, khusus untuk, tapi memang agak susah ya. Mudah-mudahan wa'dzan li suhbi sholati minka daimatin ya. Tadi kita baca berdua, minta izin kepada Allah untuk selalu ditarik sholawat ini. Ya, supaya kita ini banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang membahas tentang kewajiban bagi orang yang mukallaf. Kewajiban bagi orang mukallaf. Wallahu taala alam bisawab. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله
زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول بالمصطفى رسول نهضى بكل سهول بالمصطفى رسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحسب آله وصحبه عبادة صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Misalnya nikah, Belum dijima. akhirnya cerai, mau nikah lagi, pakai iddah mendaki. Ya, kalau misalnya orang menikah sebelum dijima lalu cerai, maka tidak ada iddah. Kalau nikah sama orang lain, Siapa itu? yang perempuan nikah sama laki-laki, Langsung aja jadi makasih. akad, langsung akad. Fadhal yang lain. Saya mau tanya, mohon maaf, Bib. Iya. Apa itu kami malam berhubungan gitu, Nah, dengan istri. Setelah berhubungan, kami wudhu, Bib. Kami lakukan wudhu, tidur, ya, langsung lupa sholat subuh, Bib. Bagaimana dengan sholatnya? Tapi kami sudah melaksanakan wudhu. sholatnya diulang. Sudah. Ulang. Karena masih ada besar. Masih ada besar. Kalau keluar waktu bukan diulang tapi godok dia. Godol yang lain mungkin. Oh ya. Wah.
Nikahnya nggak sah kok gimana? Nggak sah nikahnya. Salah. Betul yang lain mungkin? Hah? Nggak. Ada yang tanya? Oh iya. Kalau baca Quran dalam hati itu boleh nggak? Ada orang baca Quran nggak bunyi nggak apa? Saya tanya baca dalam hati. Katanya. Baca dalam hati. Iya katanya. Yang dinamakan kiroah itu berarti baca. Yang dinamakan baca harus ada suaranya. Tapi kalau misalnya baca dalam hati, itu bukan baca namanya, itu meliyati Al-Quran. Berarti nggak sah ya? Qiraatul Quran itu nggak ada sah atau nggak sahnya. Terima kasih. Fadil yang lain. Ya. Ini pindah dari madhab Syafi'i ke melalui madhab. Ya. Untuk selamanya apa taklid? Ya. Jadi untuk kita sesuaikan sama kebutuhan kita. Misalnya ketentuan dengan suami istri itu kan menurut mazhabnya Syafi'i kata. Ya. Kita ingin dengan kita itu ya tidak tersekat oleh batas itu. Ya ada keinginan aja, karena melihat mereka yang berkeyakinan seperti itu bisa lebih romantis gitu ya. Dengan berangkat kerja kita saling sayang, kan suasana keluarga itu lebih harmonis gitu. Nah, terkait itu bagaimana? Misalnya saya yang biasanya saat ini untuk hal yang keluarga seperti itu saya intikal mazhab aja gitu. Itu dari saya karena ya banyak kejadian-kejadian yang kita diperbolehkan intikal mazhab. Jadi gini, namanya bukan intikal itu. Intikal itu artinya perpindahan sesuatu kepada sesuatu dan tidak kembali lagi. Nah, itu perpindahan. Tapi itu namanya taklid. Suatu permasalahan dalam satu madhab dicontoh untuk karena mungkin darurat. Ya. Itu madhab Imam Malik ataupun madhab Imam Abi Hanifah itu mengatakan seperti itu. Bahkan konon kalau madhab Imam Malik itu kalau ada syahwat maka batal. Kalau ada syahwat maka batal. Kalau Imam Abi Hanifah ada riwayat walaupun dengan syahwat maka tidak batal. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah dengan persyaratan di masalah tersebut. Contoh, kan ini kaitannya dengan wudhu, supaya wudhu tidak batal. Maka bagaimana? Maka persyaratan-persyaratan itu harus mencontoh persyaratan yang ditaklid. Ketika kita mentaklid atau mencontoh Imam Malik, maka wudhunya dan persyaratan wudhunya harus mencontoh Imam Malik. Termasuk membasuh kepala seluruh. Atau kemudian kalau wudhu itu digosok. Tidak cukup, kalau kita kan cukup gitu. Banyu ledeng, set, sepokok basah. Tapi kalau Imam Malik nggak harus gosok. Bahkan telinga itu adalah termasuk yang wajib. Ya. Maka kalau seperti itu, jika dia tersentuh kepada istrinya atau tersentuh dengan istrinya, maka tidak batal wudhunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salim. Ya. Terus habis itu bangun Allahu Akbar ba'diyah. Maka wudhunya tetap sah. Ya. Cuman kalau bisa tidak
menjadi suatu kebiasaan. Sehingga nanti akhirnya lupa dengan bahwasanya dirinya itu madhab Syafi'i, tapi kemudian bukan jadi taklid tapi jadi talfik. Nah, jadinya nanti main-main. Sebenarnya kalau masalah untuk jadi romantis, anak pikir, anak pernah melihat ada satu orang itu yang madhabnya Syafi'i sama istrinya itu romantis, cuman gara-gara tak batal lo, ojo, guru kan, tambah romantis daripada salim begini. Jadi seperti itu. Kalau bisa dalam hal-hal tertentu ya dah. Kayak misalnya ada satu orang, saya mau tidur dalam keadaan berwudu, padahal istrinya itu usil. Ya. Pas tidur pegang mukanya atau apa, aduh gak bakal iso ya gini. Kalau begini bagaimana maklum wis. Gimana? Ya. Itu biasanya kalau orang-orang madhab Syafi'i pakai permasalahan seperti itu kalau darurat atau hajat, atau juga seperti kalau mau tawaf, kalau tersentuh sama perempuan tidak sampai batal. Banyak kalau permasalahan taklid itu banyak sekali. Repotnya itu kalau sampai kita hari tahu banyak masalah ini, akhirnya jadi main-main nanti agama ini. Wah, soro nih, tak merah iku wae. Selama di dalam madhab Syafi'i ada solusi, maka nggak usah berpindah madhab. Pakai dulu di madhab. Ada di dalam madhab Imam Syafi'i pendapat ulama itu yang sampai tidak batal wudhu ketika bersentuhan dengan, ya, tapi itu gol lemah. Muktamadnya atau gol kuatnya adalah batal. Fadhal, mungkin ada yang lain. Kan misalnya saya harus selawat, mengirimkan orang tua saya menerima. Apa? Selawat pahalanya untuk orang tua yang meninggal. Boleh, bahkan fadilah. Di dalam kitab Lam'atun Nur, Al-Imam Ali bin Abdurrahman al-Masyhur, itu saya sampaikan berapa kali. Sholawat al-Kamaliyah, ya, itu kalau dibacakan kemudian dikirim kepada mayit atau jenazah atau ahli kubur, maka ahli kubur itu kalau dia itu tercatat bahwasanya dia itu penghuni neraka, dikeluarkan. Salawat dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu disebutkan 50 orang satu perkuburan. Tidak tahunya ada satu orang, itu Imam Hasan al-Basri itu. Ada satu ibu-ibu pengen minta amalan karena anaknya baru meninggal, pengen tahu anaknya di kuburan itu kayak apa nasibnya sekarang. Dikasih amalan sama Imam Hasan al-Basri, nggak taunya apa? Amalan tadi mujarrab, si ibu melihat anaknya disiksa dalam kubur. Ngomong, lapor, Imam, saya amalan yang diberikan mujarrab, terkabulkan. Tapi saya melihat anak saya dalam keadaan disiksa, dipecut ya apa sama malaikat. Diceritakan itu adab kubur itu. Imam Hasan al-Basri ini nggak iso adab kubur. Begitu mendengarkan adab kubur semaput. Kalau kita kan adab kubur itu sore. Repot mental netizen ini. Kalau itu Imam Hasan al-Basri tertidur. Pingsan, lalu ketika sadar istighfar dan lain sebagainya. Ketika beliau dalam keadaan tertidur, beliau melihat seorang perempuan cantik sekali duduk di singgasana pakai mahkota dan lain sebagainya. Ditanya, apakah kamu bidadari? Kata perempuan tadi, bukan. Tapi saya anaknya si perempuan yang minta amalan kamu. Duh, katanya kamu disiksa. Kata perempuan tadi, benar. Ini di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Kata perempuan tadi, benar saya disiksa. Cuman ada satu orang laki. Orang laki tadi itu lewat perkuburan, marrobina rojulun, ya, lewat di hadapan kami,
seorang laki. Kami itu siapa? 500 orang, 500 kuburan, 500 jenazah. Wa huwa yusalli ala nabi, dan dia itu laki bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wa rufi'a annal adab, dari 500 orang yang disiksa itu semuanya diangkat adabnya. Solawat. Tapi ojo sepisan solawat. Nah iso sing akeh iki. Ojo burda iki lho. 70 dikatakan seperti 70 dalailul khairat. Tak kayak dalail sampai saiki durung mari. Burda sedulur tak mari. Punya hajat kok. Wah banyak. Perang di pojok burda, perangnya menang. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu idalqahul usdufi ajamiha. Wa man takun bi Rasulillah, barang siapa yang dengan Rasulullah sebagai penolongnya, ketemu macan-macane kabur. Coba Anda. Udah yakin. Nek paling enggak kucing garong sih lah. Ada yang lain terakhir? Loh. Itu tadi sholawat ditujukan kepada Bapak. Saya pernah dengar itu nggak ditujukan. Namanya sholawat itu binnya sudah kena. Secara otomatis sudah. Dikatakan min abarul bir, daripada paling baktinya rasa berbakti adalah orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Loh apa? Karena solawat tadi ya, dari orang yang bersolawat disampaikan kepada Rasulullah, itu sighahnya adalah ya Rasulullah fulan bin fulan, fulan anak si fulan bersolawat kepadamu. Jadi bapaknya katut. Nah, cuman ini bukan masalah gitunya, tapi solawatnya dikirimkan kepada si si mayit. Begitu juga dikatakan bahwasannya hadis marfu, ya, dari seorang sahabat mengatakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad, Hudzaifah bin Yaman kalau nggak salah, itu mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW tanfa lahu wali walidihi wali walad waladihi. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu manfaatnya itu kembali ke dia dan kembali ke anaknya dan anak-anaknya, yaitu cucunya. Jadi nek wong sing akeh selawat, insyaallah cucuke, insyaallah putune saleh. Sing akeh selawat, akeh selawate cuman sik kae selawat. HP muidek delok lali selawate sampean. Itu namanya bukan banyak selawat. Ya, bicara tentang madhab tadi. Madhab. Ya. Waktu perjalanan saya berhenti di salah satu masjid, ya kan. Kalau Imam Syafi'i kan harus baca bismillahnya harus dengar. Sedangkan kita tidak dengar, terus bagaimana salat saya itu? Seperti halnya di Masjidil Haram. Imamnya Masjidil Haram itu bukan tidak baca Fatihah, tidak baca bismillah. Mereka membaca bismillah tapi sir. Syarat daripada sir itu, orang yang membaca Fatihah itu anjasma nafsahu. Harus dia itu mendengar dirinya sendiri. Orang lain nggak dengar nggak masalah, tapi dia sendiri yang mendengar. Termasuk madhab kita ya. Kita ini kalau baca Fatihah harus kita ini mendengarkan bacaan kita sendiri. Orang lain nggak dengar nggak masalah. Makanya itu namanya rukun qauli, rukun bacaan. Harus mendengar, termasuk tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh. Harus mendengarkan apa yang dia baca. Nah, kalau dalam madhab yang lain, mereka mengatakan bismillah bukan dari Fatihah. Ya. Tapi mereka membaca bismillah sirron. Mereka bukan membaca itu, tapi bismillah itu dianggap oleh mereka sunnah, bukan wajib. Jadi sehingga mereka itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kalau kita beranggapan bahwasanya ini enggak baca bismillah dan kita yakin, maka salat kita yang batal. Kenapa? Karena dalam salat berjamaah itu syaratnya supaya jamaahnya terus, itu salah satunya adalah alla ya'taqida butlan salat imamihi. Hendaknya tidak berkeyakinan bahwasannya batal
sholat imamnya. Loh, terus kalau batal, otomatis sholat kita juga batal. Allahu Akbar, lu bolong salunge imam. Imamnya nggak masalah, nggak ngerosok, nggak tahu. Kita yang tahu bagaimana batal sholat kita. Ya, kecuali kita langsung mufaraqah. Niat mufaraqah. Nah, itu kan. Tapi kalau dia, tuh teman lah bolong tadi. Kok nggak ketok? Padahal ngerti bolong. Wes, batal itu lah. Harus langsung mufaraqah. Wallahu taala alam. Bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad